ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب پیڑی ہندی اس دیے تعبیر چنگی تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے پر ہندی انہاں دیے تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی چنگا اس نو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی۔ پچھلی دفعہ بھی غالباً اسی کانفرنس تے غیر حاضری ہوئی، جس وجہ تو اس دفعہ کانفرنس دے کنوینئر جناب انعام الحق فاروقی صاحب نو معذرت کرنا مینوں مناسب نہیں لگا، ورنہ 2 دن تو طبیعت بھی خراب ہے، گلا بھی خراب ہے، اور صحیح معنی جو طبیعت خراب ہے نیت خراب کوئی نہیں۔ تے میں آ گیا تو کوشش کرنے ہاں بآسانی جتنی گفتگو ہو سکی وہ انشاءاللہ تساں دوستاں دے گوش گزار کرانگا، اور جدوں تواڈے تے میں ثقیل ہویا میں انشاءاللہ گفتگو ختم کر دیاں گا۔ قرآن کریم دی جو سورہ مبارکہ میں اس وقت تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کر چکے ہاں، اس سورت دا نام سورہ الماعون ہے، اور یہ سورت مکی سورہ ہے، اور قرآن کریم دے 30ویں پارے دے اواخر اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت دے اندر بڑے ہی اہم اور بڑے ہی ضروری
مسائل دا ذکر کیتا ہے اور ایدی ابتدا اندر اللہ پاک نے سانو دسیا ہے کہ بے دین بندہ کیڑا ہوتا ہے۔ ایتھے تے اسی اپنی مرضی نال ہی فتوی جڑ دینے نا، اے بھی بے دین ہے، او بھی بے دین ہے، اے بھی دین نو چٹلاندا ہے، او بھی چٹلاندا ہے، انج کردا ہے، انج کردا ہے۔ فتویاں والا چوڑا ساڈے کول ہوندا ہے جہدی تے دل چاہیے کڈ کے فتوا مارنے ہیں۔ لیکن اس صورت دے آغاز اندر اللہ پاک نے دسیا ہے کہ او حقیقت اندر کیڑا بندہ ہے جڑا دین دی تکذیب کردا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ دین دو معنوں میں آیا ہے، ایک تو دین سے مراد دین حنیف ہے، اور بعض دفعہ قرآن کریم میں لفظ دین یہ قیامت کے متعلق سزا اور جزا کے دن کے متعلق بھی یہ لفظ بولا گیا ہے۔ تو آئیے اس سورت کے ترجمے اور مختصر تشریح تے غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، کیا کدی تسی بے دین بندے بل ویکھے ہے جڑا دین دی تکذیب کردا ہے یا آخرت دے دن نو جھٹلاندا ہے؟ کیڑا بندہ بے دین ہے؟ ایتھے تے ساڈا جدے تے دل چاہیے فتوی لا دینے بے دینی دا۔ اللہ پاک فرما دینے ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر دین دی تکذیب کرن والا اور دین نو چٹلان والا او بندہ ہے جڑا یتیم نو چڑکدا ہے، جڑا یتیم نو تکے ماردا ہے اور یتیم دے نال برا سلوک کردا ہے، جڑا یتیم دا حق کھاندا ہے تے یتیم دے مال تے قبضہ کردا ہے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ یتیم دا مال ظلمن کھاندا ہے، ظلمن کھان دا کی ماناؤ یتیم دے پلاٹ تے قبضہ کر لے آؤ، یتیم دے مال تے قبضہ کر لے آؤ، یتیم دی جائیداد تے قبضہ کر لے آؤ، یتیم دے پیسیاں تے قبضہ کر لے آؤ۔ اللہ پٹواری صاحب نے بڑی اٹھارتی ہے، سارے کاغذات تے زمین دے معاملات پٹواری صاحب دے ہاتھ اندر ہے، جدھر چاہے زمین دا نقشہ پھیر دے وے، پتہ لگا ہے یتیم دا پلاٹ ہے، باپ دے سر تو ٹر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، چھیتی چھیتی اپنے نام دے دستخط کردا ہے اور دل وچ سوچدا ہے مینوں کون پوچھن والا؟ پٹواری میں آپاں زمین دے
دے آثار نو جان والا میں آپ SHO مینو جانن والا DCO DPO مینو جانن والا MPA تے MN مینو جانن والا لہذا میرے ہاتھ اندر سب کچھ مینو پوچھ نہیں سکتا جناب SHO مینو پوچھ نہیں سکتا جناب MPA مینو پوچھ نہیں سکتا MN پٹواری جی میں ماننا ہاں آج توانو پوچھن والا کوئی نہیں کل توانو چھڑان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا آج تہاڈیاں باریاں کل مظلوماں دیاں باریاں آج تیریاں باریاں کل انہاں دیاں باریاں جنہاں دیاں زمیناں تے قبضے کر کے بیٹھے ہیں نمازاں بھی پڑھی جانا ہے بہناں دا حق بھی کھادی جانا ہے نمازاں بھی پڑھی جانا ہے پڑھاواں دا حق بھی کھادی جانا ہے نمازاں بھی پڑھی جانا ہے زمیناں تے قبضے بھی کیتی جانا ہے اللہ اکبر اللہ اس مجلس دے اندر وہ بندہ اپنے گریبان نظر پا کے سوچ لوے جڑا بندہ اپنے پرا دا حق کھا کے بیٹھا ہے جڑا اپنی بہن دا حق جناب ضبط کر کے بیٹھا ہے اللہ اکبر بہنوں دروازے تے بلاندا ہے ہر دروازے تے بلا کے کہندا میری یہ بہنا تو میری بہن ہے تو میری ماں جائی بہن ہے مینوں تیرے تو اگے کوئی نہیں مینوں تیرے تو پیارا کوئی نہیں میاں چنو دے اندر فلاں مارکیٹ اندر جڑیاں دو دکاناں تیرے حصے دیاں نے وہ میرے نال وا دے وہ دکاناں مینوں دے دے بہن نہیں تو پھر میری ماں جائی بہن نہیں وہ زمین دیاں دو دکاناں مینوں دے دے اگر دکاناں دے دے میں تے ٹھیک ہے جے نہ دے میں تے آج تو بعد تیرا میرا رشتہ ختم آج تو بعد تیرا میرا ملنا برتنا ختم آج تو بعد میرا بوا تیرے لئی بند ہو گیا ہے حضرات محترم انج دے بندے بھی تے دنیا تے موجود نے نا جڑے پکے نمازی بھی نے تے پکے بہن دے حق تے قابض بھی نے اپنیاں بہناں دا حق بھی کھادی جاندے نے اللہ فرماندے نے انما یاکلون فی بطونہم نارا یہ اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی اگ پہ بھر دینے یہ اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دے انگارے پہ بھر دینے جڑی یتیماں دا مال کھادی جاندے یتیماں دیاں زمیناں تے قبضے کیتی جاندے حضرات زی وقار مرنا تے سب نہیں ہے دنیا تے سب نے چھڑ کے چلے جانا ہے میں نے ایک دوست دا واقعہ یاد آیا فرماتے نے میں قبرستان گیا ایک قبر تے دعا منگڑ دی غرض نال ایک قبر تے گیا جایا کرو قبرستان اندر تاکہ موت یاد رہے جایا کرو قبرستان دے اندر تاکہ تانوں اپنیاں قبراں یاد رہیا کرن نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا اور نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اللہ اکبر اللہ فرماتے نے میں قبرستان گیا ایک قبر تے دعا دی غرض نال میں کی ویکھیا ہے دو تین قبراں پرائیں عورت دے نال ایک بچہ وہ بھی ہاتھ چوکے قبر تے کھلو کے دعا پہ کر دیئے اور دی دعا دے الفاظ میرے تک آ رہے ہیں میں سندا پیاما میں اپنی دعا کر رہے ہیں اپنی کر رہی ہے ہر دوران دعا کی کہہ دیئے اللہ اے جڑا بندہ قبر وچ پیا ہے نا اے دی قبر نو آگ نال بھر دے اے دی قبر نو انگاریاں نال بھر دے وہ کہندا مینوں اپنی دعا دے الفاظ ہی بھول گیا میں کی کہندا پیا سا بے ساختہ میں اس بی بی دے کول گیا میں جا کے آکھیا میری یہ بہنا ایتھے پہ لوگ تے ساڈیاں دعاواں دے محتاج نے تے تو کیویں دیاں گلاں پہ کرنی ہے انہیں آکھیا پیر گل وے اے جڑا بندہ قبر وچ پیا ہے نا انہیں میرے جناب میرا
خامد دنیا تو ٹر گیا 5 مرلے دا پلاٹ میرا خامد خرید کے دے گیا او دے جان تو بعد نے اپنی اثر و حسوق دے نال اپنی جناب طاقت تے مراسم دے نال اس 5 مرلے زمین تے قبضہ کر لیا میں کچھ نہ کر سکی میں بیوہ عورت ساں میرا بچہ چھوٹا یتیم اسی کچھ نہ کر سکے اللہ دی پکڑائیے ہارٹ اٹیک ہویا مر گیا ہے تے میں تحیہ کیتا ہے جدو تک میں زندہ رہنا ہے یہ قبر دے آ کے بدعا کر دی رہنا ہے بے خبیر کتے ہجدے بندے تو تے نہیں تیار کردہ پیا کتے تیرے مرم تو بعد کو تیری قبر تے کھلو کے بدعا کرنے والا نہ بن جائے اس واسطے ویر سونیا آج تو بعد حق لٹا دے بہناں دا آج تو بعد حق لٹا دے یتیماں دا فرمایا کائنات دے لوگو فذالک الذی یدعو الیتیم پہلا بندہ دین دی تقسیم کرنے والا وہ ہے جڑا یتیم نال برا سلوک کردا ہے اگے کی آکھیا ہے فرمایا والا یحض علی طعام المسکین دوسرا وہ بندہ جڑا مسکین نو کھانا نہیں کھواندا جڑا کسی دا بھلا نہیں کردا ادھر ویکھو اے دیوار ادھر بھی پرا رہندا ہے ادھر بھی پرا رہندا ہے ادھر والا امیر ہے ادھر والا غریب ہے ادھر والے دے گھر اندر افطاری دے وقت شربت سندل بھی بنیا ہے شربت بزوری بھی بنیا ہے شربت الائچی بھی بنیا ہے اور جناب ملک شیک بھی بنیا ہے تے ادھر والا جڑا پرائنا او دے بیٹے پھوکے پانی دینا روزہ افطار پہ کر دینے مینوں دس میں کی کراں تیرے شربت سندل دا میں کی کراں تیرے ملک شیک دا اگر تیرے پرا دے بچے بھوکے رہ جان اگر تیرے پرا دے بچیاں نو کچھ نہ مل سکے اللہ اکبر اللہ فرمایا والا یحض علی طعام المسکین او بندہ بھی دین دی تقسیم کرنے والا جڑا بندہ کسی جناب مسکین دا حق کھاندا ہے تو دا بھلا نہیں کردا کسی دروازے تے آئے ہوئے سائل نو موڑ دیندا ہے کچھ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں مانگنا جن کا بزنس ہوتا ہے ان کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بزنس کرتے ہیں مانگتے ہیں کچھ بیچارے جڑے بڑے جناب ضرورت مند ہوندے نے انہاں دا پتہ لگ جاتا ہے انہاں نو اپنے دروازے تو موڑیا نہ کر جو ہو سکے دے چھڑیا کر فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین اگے کی آکھیا ہے فویل للمصلین فرمایا کائنات دے لوگو خرابی نمازیاں واسطے ویل نمازیاں واسطے پریشانی نمازیاں واسطے اللہ سونیا نمازیاں واسطے فرمایا ہاں نمازیاں واسطے مولا کریمہ کیڑے نمازی فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون انہاں نمازیاں واسطے جڑے نمازاں وچ سستی کر جاندے نے سستی کے محدثین نے کئی معنی بیان کیے ایک معنی بیان کیتا ہے 2 پڑھ لیندا ہے 3 چھڑ دیندا ہے 3 پڑھ لیندا ہے 2 چھڑ دیندا ہے جدن اگے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے جدن پاکستان دا تے انڈیا دا میچ ہووے ادھر نہیں پڑھدا اگے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے جدن پاکستان دا تے نیوزی لینڈ دا میچ ہووے ادھر نہیں پڑھدا اگے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے جدن پاکستان دی ٹیم نے کسی نال بھی کھیڈنا ہووے ادھر نہیں پڑھدا اگے پیچھے پڑھدا ہے جدن جلسہ سن کے آتا ہے ادھر نماز نہیں پڑھدا اگے پیچھے پڑھدا ہے جدن جلسہ کرواندا ہے ادھر نہیں پڑھدا ہن ساری رات جلسہ سنیا ہوے پھر بندہ نماز پڑھے مولویاں دے استقبال کیتا ہوے پھر بندہ نماز پڑھے حضرات دی وقار میں بڑی محبت نال اور بڑی معذرت دے نال کہاں گا اس مجلس کے اندر کئی بندے جدے بھی نظر آندے نے جڑے ہر جلسے وچ بیٹھے ہوندے نے
रोजाना बंदियां दियां शक्लां तो वाकफ हां पूरे वाले जलसा होवे सामने बैठा है चीचा वतनी जलसा होवे सामने बैठा है सत करमली जलसा होवे सामने बैठा है कबीर वाले जलसा होवे सामने बैठा है असी जदों आने हां साडियां जुत्तियां चुक के ते रख दिंदा है जी मैनू पछाणिया जे मैं दीवाना तुहाडा मैं परवाना तुहाडा मैं आशिक तुहाडा तुहाडा कोई जलसा मैं जान नहीं देंदा तुहाडी कोई तकरीर मैं जान नहीं देंदा लेकिन मुंह ते दाढ़ी कोई नहीं मुंह ते दाढ़ी कोई नहीं ओ तू कादा दीवाना है अल्लाह दी कसम मैं समझना वा 10 साल तू मेरे मगर जलसे सुने तकरीरां सुनिया मैं तैनू मुजरम नहीं कहंदा मैं अपने आप नू मुजरम कहना जे मैं 10 साल दियां तकरीरां दे अंदर तैनू दाढ़ी नहीं रखा सकिया फिर कादियां मैं तकरीरां कीतियां फिर कादे मैं खिताब कीते जे तू 10 साल दियां तकरीरां सुन के दाढ़ी नहीं रख सकिया 10 साल दियां तकरीरां सुन के तू नमाज़ां नहीं शुरू कर सकिया इस वास्ते बड़ी मादरत दे नाल उत्ते फुल सट्टो ते भावें ना सट्टो गल विच हार पाओ ते भावें ना पाओ जुत्तियां संभाल के रखो ते भावें ना रखो रोटियां पकाओ ते भावें ना पकाओ दावतां करो ते भावें ना करो मुदरियां तोहफे च दिओ ते भावें ना दिओ नमाज़ां जरूर पढ़िया करो अल्लाह ने ये नहीं पूछना हाँ बई की करदा रहा है किन्नियां मुदरियां तोहफा दिता ही मौलवी नो किन्ने मन फुल सुटे ही मौलवी दे तो किन्ने हार पानो दे गल दे अंदर किन्नियां जुत्तियां दियां चुक के संभालदा रहा है अल्लाह ने ये नहीं पूछना अल्लाह ने पूछना फजर पढ़ी हो के नहीं पढ़ी जोर पढ़ी हो के नहीं पढ़ी असर पढ़ी हो के नहीं पढ़ी मगरब पढ़ी हो के नहीं पढ़ी इशा पढ़ी हो के नहीं पढ़ी बल्कि मैनू डर लगदा है मैनू डर लगदा है मैनू डर लगदा है कल क़यामत वाले दिन तू इत्थों मेरा गिरबान पकड़ के ना आखे मौलविया वो मैं तेरे गल च हार पांदा रहा ते तू मैनू नमाज ते भी ना ला सकिया मेरे घरों कुकड़ खांदा रहा मैं तेरियां जुत्तियां सांभदा रहा मैं तेरे गल विच हार पांदा रहा ओ मैं एडा मुखलस सा एक बारी ते मैनू कहंदा ओए नमाजी बन जा एक बारी ते मैनू कहंदा दाढ़ी रख ले मैनू डर लगदा कि तू मेरा गिरबान ना पकड़े क़यामत वाले दिन मौलवी जी मैनू क्यों नहीं लगाया नमाज़ां ते मौलवी जी मेरा चेहरा क्यों नहीं बनाया सुन्नत वाला इस वास्ते वीर जी मोहब्बतां सच्चियां तां ने प्यार सच्चा तां है जे तेरे चेहरे ते दाढ़ी होवे सच्ची मोहब्बत तां है जे तू 5 वक्त दा नमाजी होवे सच्ची मोहब्बत तां है जे तू गाने छड़ जावे सच्ची मोहब्बत तां है जे तू दीन वाले पासे आ जाए जे तू शरीयत वाले पासे आ जाए फरमाया कायनात दे लोगो वला यहुज़ु वला तामिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून और नमाज में सुस्ती का दूसरा माना ये है नमाज अंदर तवज्जो कोई नहीं नमाज का तर्जमा नहीं आंदा बुढ़े बुढ़े बाबे बैठे हो बाबे सिर चुको इधर मेरे वाल देखो बाबा चिट्टी दाढ़ी हो गई है तेरी नमाज पढ़ दिया लेकिन तू नमाज का तर्जमा अजे तक याद नहीं किया मोबाइल चलाना सीख लिया नमाज का तर्जमा तो नहीं सीखिया मैच देखना सीख लिया नमाज का तर्जमा तो नहीं याद किया लाख रुपये का चेक भरम का बल सीख लिया नमाज का तर्जमा अजे तक तो याद नहीं किया बाबा मैनू दसना किथे गए सन 47 तो लाके अज तक दे जलसे जिन्ना जलसियां तेनू नमाज के तर्जमे ते ही नहीं लाया दसना क्या फायदा फिर जलसे सुनन दा जे तकरीरां तेनू नमाज के तर्जमे ते नहीं लाया दस क्या फायदा फिर तेरी तकरीर सुनन दा हज़रात दी वकार याद ते तर्जमा याद कर बाबा जे नहीं याद कर सकता फिर जलसे का तो सुनना है कादियां नमाज़ां ने तेरियां जे तेनू पता ही कोई नहीं कि तू अपने रब दे सामने गल केड़ी करना है मैं मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा बुजुर्गो आप ही नमाज दा तर्जमा याद करो और खुसूसन नमाज जनाजा दा तर्जमा याद कर बाबा तू ही कर अपने बेटे नू भी याद करवा आप दी जनाजे दा तरीका सीख अपने बेटे नू भी नमाज
जनाजा दा तरीका सिखाओ। क्या तू पसंद करना है तू मरिया होवे ते तेरी मैयत अगे पई होवे, पिछे तेरा बेटा जनाजे दी पई सफ विच खड़ा होवे, ओनू जनाजे दियां दुआवां ही ना दियां होण। मैनू सिमरन वाकया याद आ गया। जमात दे बहुत बड़े आलमे दीन ने हजरत मौलाना कारी अब्दुल रहीम कलीम हाफिज़हुल्लाह तआला डीजी खान वाले फरमाते ने मैं रहीम यार खान अंदर एक नमाज जनाजा पढ़ाने वास्ते गया। एक बाबा बूढ़ा फौत हो गया, तो इको बेटा फरमाते ने मैयत पे ये बाबे दी मैं खड़ा जनाब जनाजा शुरू कर लगा। पहली साफ अंदर उस बाबे दा बेटा खड़ा है, पुट्ठा चीर वाया उहदे जनाब बेटे ने, पैंट शर्ट पाई उहदे बेटे ने, और जेब अंदर ने बड़ा मोबाइल रखिया। मोबाइल बड़ा ते स्पीकर भी बड़ा, स्पीकर बड़ा ते आवाज भी बड़ा, आवाज बड़ा ते विच इंडिया दी कंजरी दा गाना भी बड़ा। फरमाते ने इधरों मैं अल्लाह अकबर कह के जनाजा शुरू कर दिता। उधर उहदे मोबाइल ते किसी ने फोन कर दिता। ओने जो ही फोन आया ऊंची आवाज नाल गाना चलने लग पिया, ऊंची आवाज नाल गाना जनाब गूंजन लग पिया। जनाब जदों पता सरनाटा होए ना फिर आवाज दूर दूर तक जाती है। फरमाते ने उहदे मोबाइल दी इन्नी आवाज तेज है, गालिबन आखिरी बंदा जिहड़ा नमाज़े जनाजा पढ़दा पिया उहदे कन्नां दे अंदर भी उहदे मोबाइल चों निकलण वाले गाने दी आवाज जांदी पई है। फरमाते ने मैं नमाज़े जनाजा पढ़ांदा रहा। हुण अगर वो किसी मसीते गया हुंदा या मसीते किसी आलिम दे कोल जाके बैठा हुंदा, उहनूं इन्ना ते पता हुंदा कि मैं जनाब थोड़ी जी हरकत नाल अपना मोबाइल बंद कर सकना, उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैण लगा नमाज़े जनाजा अंदर, ताकि खलल ना पैदा होए नमाज़े जनाजा दे अंदर। लेकिन मसीते गया कोई नहीं, मसीत वाले दे कोल बैठा कोई नहीं। हजरत इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं दीन दो रस्तों से आया, एक मस्जिद से आया, एक मस्जिद वाले से आया। इनमें से किसी एक के साथ नफरत करोगे आधे दीन के साथ नफरत हो जाएगी। अगर मस्जिद से नफरत है आधे दीन से नफरत है, अगर मस्जिद वाले से नफरत है सारे दीन से नफरत है। असी कॉलेज ते कलाने हाँ मस्जिद विच नहीं कलांदे। मैं कॉलेज का इनकार नहीं करता, लेकिन आ मैं तेनों गल सुनावा। फरमाते ने गाना चल रहा है उच्ची आवाज नाल हर बंदा सुनदा पिया, मेरे कन्ना च भी आवाज पै रही है, जनाजे च खलल वाकई हो रहा है। फोन करने वाला बार 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 घर करदा है, बार बार गाना चलदा है। फरमाते ने पूरे नमाज जनाजा दे अंदर बार बार गाना चलता रहा। जो जनाजा मैं खत्म किया ते जनाजे तो बाद बेसाख्ता मेरी जुबान चो लफज निकले ने। मैं आख्या जालिमा मैनू तेरे ते नहीं मरन वाले बाबे ते तरस पे आउंदा है। अज इनू दुआवां दी लोड़ सी, अज इनू जनाब अज इनू दुआवां दी लोड़ सी, ते पुत्र भी दुआवां ना दे सकिया। दुआवां दी जगह ते गाने सुनांदा रहा है, दुआवां दी जगह ते गाने सुनांदा रहा है। वेखी बाबा किते तेरे नाल इंज ना हो जाए, वेखी बाबा किते तू मरे ते तेरी औलाद जदी ना हो जाए। इस वास्ते नमाज़ां दे अंदर सुस्तियां खत्म कर लो, नमाज दा तर्जमा सीखो, नमाज दा तरीका सीखो, नमाज़े जनाजा दियां दुआवां सीखो, नमाज़े जनाजा दा तरीका सीखो। फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। आगे की आखिया अल्लज़ीना हुम युराऊना, अल्लज़ीना हुम युराऊना। वो भी बंदा दीन दी तकजीब करदा है जेड़ा बंदा रियाकार हो गया है, जिहदे अंदर रियाकारी आ गई है। असी किसी नूं 10 रुपये भी देइए सेल्फी तो बगैर नहीं देंदे, किसी नूं 1000 रुपया भी देइए सेल्फी तो बगैर नहीं देंदे, वो किसी नूं घ्यो दा पैकेट भी वंडिए सेल्फी तो बगैर नहीं वंडदे। 5 किलो दा एडा बना बंडल बनांदा है ते बेवा हो
عورت دے ہاتھ وچ پکڑاوندا ہے تے نال فوٹو بنا کے پورے میاں چنو دے اندر اودی بستی کردا ہے اگ لاواں میں تریج دے کلو کے ہودا میں سٹاں کسے ڈسٹ بین اندر تیرا پیکج جس پیکج نے غریباں نو روڑ کے رکھ دیتا ہے جس پیکج نے پھڑ کے یتیماں دیاں بستیاں کر کے رکھ دتیاں نے پورے شہر نو پتہ لگ گیا ہے اے یتیم تے دے پلے کچھ نہیں پورے شہر نو پتہ لگ گیا ہے اے بیوہ عورت تے دے گھر کھان نو کچھ نہیں اے ماڑا اے دے گھر وچ کوئی نہیں 3 کلو کے واسطے بنت حوا نو کتار وچ کھڑا کرنا ہے ساڈیاں نمازاں سیلفیاں دیاں محتاج ہو گئیاں ساڈے جناب سجدے سیلفیاں دے محتاج ہو گئے ساڈے جلسے سیلفیاں دے محتاج ہو گئے ساڈیاں نیکیاں سیلفیاں دیاں محتاج ہو گئیاں پیر جی کدھر ٹر پئے ہو کیڑے کھاتے نو پے گئے ہو کیڑے پاسے نو پے گئے ہو کہیں تیرے اعمال تجھے برباد نہ کر دے الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون معاون کہتے ہیں استعمال کی چیزیں جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں پر میں جڑا بندہ روزمرہ استعمال دیاں چیزاں کسی نے دیندا کوئی نہیں کوئی داتری لینا آ گیا ہے داتری پئیے کہندا کوئی نہیں دینی کوئی جناب بچی چھری لینا آ گئی ہے میری امی نے آکھیا ذرا سبزی واسطے چھری دے دیو جا بھاجا میں نہیں دینی چھری کوئی نمک لینا آ گیا ہے نمک دے دیو جا بھاجا میں نہیں نمک دینا پر میں بھی بندہ دین دی تقزیب کردا ہے گھریلو تے ضروریات تے زندگی دیاں نکیاں نکیاں چیزاں دے سکدا ہے کچھ گھٹدا بھی نہیں ہونا چیزاں دا لیکن پھر بھی نہیں دیندا اے بندہ دین دی تقزیب کردا ہے اے بندہ شریعت دی تقزیب کردا ہے سیمانیہ دے اندر اے بندہ بے دین ہو چکیا ہے اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون